Wapendwa, tunasema shalom mara tena. Ni Pastor Noiri Justin katika page yetu ya YouTube Eglise Don de Golgotha kwa mashauri, mahubiri na mafundisho. Na tunashukuru Mungu kwa siku hizi ambazo tulitamani kuwa pamoja, na Mungu anatupatia muda mzuri ili tuchangie neno hili. Na tulipenda tukazie neno lile lile kwa Waroma 12. Mara moja tutagusia mstari wa kwanza na mstari wa pili. Kitabu au barua ya Paulo kwa Waroma sura yake ya 12 mstari wa kwanza na mstari wake wa pili. Ni pale tulipenda kukazia tena kwa siku hii ya leo. Na wakati tunaingia katika somo letu, ukisikia kama mafundisho hii na kubariki, unaweza pia igawanya kwa mwingine na unaipatia mwingine, na inaweza pia kumbariki hata na yeye pia. Na unaweza kuipokea katika Facebook au unaweza kuifuata katika YouTube, lakini unaweza pia kujiabone ili uwe mwanamemba kwa page yetu ya YouTube ili uzidi kutufuatilia siku kwa siku, na tuendelee pamoja kutiana moyo na kujenga ufalme wa Mungu. Na tulipenda tusome Waroma 12 mstari wa kwanza na mstari wa pili. Nasema hivi kwa Biblia yangu ya Kifaransa: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mstari wa kwanza nasema, je vous exhorte, ninawashauri ndugu katika huruma zake Mungu, ili muitoe miili yenu kuwa sadaka hai, takatifu, inayompendeza Mungu, na ni hiyo itakuwa ibada takatifu au ibada inayompendeza Mungu, inayomfurahisha Mungu. Kuitoa miili yenu kuwa sadaka, dhabihu iliyo hai. Tunajua kwamba dunia hii na maisha yetu inavutwa na mambo mengi, na hata mwili unatamani vitu vinavyoonekana karibu yetu, na tunajiacha kutumiwa na mwili sana na kuziendea njia sawa na tamaa ya mwili, sawa na tamaa ya dunia na vyote vilivyo pembeni na vyote vinavyovutia maisha ya watu wengi. Watu wengi wanavutiwa hasa na vitu vinavyoonekana, mapato, vinavyoonekana, vitu vya kuvutia, mapesa, zisizo za halali, vitu vinavyovutia kama ngono, zinifu, vitu visivyo vya halali, kupata utajiri kwa njia isiyo ya halali. Kuna vitu vingi vinasukumwa na tamaa ya mwili, na hivi vinatuma maisha yetu kwenda kupotoka na mwishowe kwenda kuangamia. Lakini mtu akijikaza, anasimama upande wa Mungu na analenga kumpendeza Mungu na kutumia ovyo mwili wake na maisha yake kwa sababu ya Mungu, ni hiyo sadaka iliyo hai. Kujinyima ile raha mbaya, kujinyima zile tamaa mbaya, zile njia zisizopendeza, na zikataa kwa sababu ya Mungu, nakataa kuziendea kwa sababu ya Mungu, nakataa kuyaishi hayo mambo kwa sababu ya Mungu, nakataa kuyafanya hayo mambo mabaya kwa sababu ya Mungu, huku nikinyamazisha tamaa ya mwili wangu, nikiambia mwili wangu, ukipenda usifurahii kwa haya mabaya ninayoyatimiza kwa sababu ya kufurahisha. Ni hiyo sadaka inayompendeza Mungu. Sababu mwili una tamaa zake na unapenda hasa tuende kuzitimiza,
tuzifanye. Lakini tunapotimiza, tunashtuka tunaenda kinyume na Mungu na tunamkosea mara moja Mungu. Lakini wakati tutajitenga na hayo na tunajikaza kusitotenda gisi mwili unataka tutende, kwa kutimiza tamaa yake, sawa na gisi dunia inataka, sawa na gisi ulimwengu unatuvuta kuishi na kufanya, hapo tunamfurahisha Mungu, kwa sababu tumetoa sadaka iliyo hai, sadaka takatifu. Na ni hiyo tunafanya ibada nzuri inayompendeza Bwana, ibada ya kiroho. Ibada ni kile kitu kinachotupatanisha na Mungu, kinatuweka pamoja na Mungu, inatufanya tumuinue, tumuabudu na tumtukuze Mungu. Ibada kamilifu ni maabudu kwa Mungu, ni kumweka Mungu juu, kumuinua, kumweka pa nafasi yake, kumuheshimu, kutembea sawa jinsi atakavyo. Ingawaje navutwa na songwa, lakini napenda nifanye mapenzi ya Mungu. Hiyo ndio ibada inayompendeza Mungu. 2 yake inasema hivi: ne vous conformez pas au siècle présent, msijifananishi na dunia ya sasa, dunia ya leo, dunia ambayo ina mambo mengi mabaya ya dhambi na machafuko, dunia ambayo inajaa uchafu, uovu, dunia ambayo inajaa machafuko na giza kubwa. Watu wanatembea jinsi watakavyo, wanaingia katika dhambi nyingi za kutambusha mipaka. Watu wamefanya mambo mabaya na yanatetewa sana. Hiyo ni namna ya dunia hii. Watu wanafanya maibada za mashetani, watu wanaoana wanaume kwa wanaume, wanasema le PD au pederasme. Wanafanya hiyo, wanaiapuye, wanaipatia mapesa, na vijana wanaume kwa wanaume, na wanaita walesbian, wanamke kwa wanawake, wanatembelea vitu hivyo, na ni namna ya dunia hii. Kuna mambo mengi ya dunia hii yanapotosha watu wengi, lakini Biblia inasema hivi: tusifananishi na namna ya dunia hii, sababu tuko watu wa aina yake. Mungu ameituita ili tumpendeze, ili tumtukuze, ili tuishi kwa sababu yake, ili tumpatie heshima, ili dunia ijue ya kwamba kuna watu ambao wanamheshimu na wanampenda Mungu. Hao watu ni tofauti na jinsi dunia ilivyo, wanatembea tofauti na jinsi dunia inavyotembea. Lakini mgeuze namna ya kufikiri. Msifikiri kama gisi dunia inafikiri, lakini fikirini kama gisi Mungu anavyofikiri. Tuwe na mawazo kama mawazo ya Mungu. Mawazo ya Mungu inalenga mambo ya nuruni, njia zinazonyooka, kufanya mapenzi ya Mungu, kumtukuza Mungu, kutenda mema, kutukuza jina lake, kuheshimu mipaka ya maisha, kuheshimu uumbaji wa Mungu jinsi ulivyo. Hiyo ni kusitojifananisha na namna ya dunia hii, na kugeuza namna ya kufikiri. Mpendwa, usifikiri gisi dunia inakufundisha. Dunia inadanganya sana, na dunia mafundisho yake ni mafundisho ya kuchanganya watu na kuwapeleka katika njia zisizo za kweli. Na wakati unaenda katika njia zisizo za kweli, unakuwa adui wa Mungu, unajichonganisha na Mungu. Lakini Mungu anabakia pale pale, anapenda watu aliowaumba, watu aliowaita wabakie jinsi anavyokusudia. Na inatupaswa kujua yaliyo mazuri, yaliyo mema na yaliyo kamilifu kwa Mungu. Mungu anatuwazia mazuri, anatuwazia mema na anatuwazia yaliyo kamilifu. Haya yote inabidi tukae chini, tuyacheue, tujue ni ya wapi, ni ya namna gani, ni ya je. Lakini yote tumepewa tuyajue. Yaliyo mazuri tukienda ndani tutaona mkono wa Mungu. Yaliyo mema tukiingia ndani tutaona mkono wa Mungu, na yaliyo kamilifu tukiingia ndani tutaona mkono wa Mungu. Mungu anatuhitaji tusimame vizuri, tuache kutembea kwa namna ya dunia hii. Mpendwa, usiigi dunia, lakini kaa kwa zamu, ishi kama gesi Mungu alipenda uishi. Ni hapo kesho utafikia kile ambacho Mungu amekipanga. Ninakutakia kusitoiga, kusitojifananisha
na kusitofikiri kama jinsi dunia inavyofikiri, lakini fikiri jinsi Mungu anavyofikiri kwa njia ya neno lake. Mungu akubariki sana, sababu naamini unanifuata na utaenda kutimiza hivyo. Ubarikiwe sana.